Guys, luto naman kita ning lumpia ta. Nabitinda, magibugaray kita. Okay. O sila pa na pamaraha, maidi na sa kuya. Ngunya na asap. Wow. Ini ang pamawan mingo niya, no? Tapos ini tsokolate, ini itong kakao. Tsokolate ng kakao. Wow, kokowa. Macam apa ko idi, oh. Tanghon. Masaro yan na pigilo to ko. Yun na lang yan. Okay. Thank you for watching.